di na magamit sa Ginoo. Tungod sa atong hadlok. Ano man, watay pagsalig sa kinabuhi hindi madunot. Muna gipaybalaw gid ni Pablo nga wala na. Galing siya, mamatay siya, yung kamatayon, pagdaog. Di ba mga iso? Wala siya mahadlok sa kamatayon. Yan naman, umamatay siya pagdaog man. Terus, karaganan ko sa mga tao, mahadlok yun o kamatayon. Nang dako kay sila gigasto to prevent. Aron lang ma-proteksyonan ang kong gikan sa kamatayon. Mao na nga diya sa paggasto nato alang sa buhat sa Ginoo, gabay kay ta gihatag. So pagproteksyon nga di ta mamatay, dako kay ta gigasto. Ano na kulang ta sa pagkaila sa kinabuhing dayon. Muna sa pagdecline sa iglesia gibalik yon gisgot nga kinahanglan magsaligta sa kinabuhi sa Dios. Amen.